Ophelia. Happy to be here today. And I just want, I don't know if people are able to raise their hand if I ask a question. So I'm just going to see how many people are here for, in the various languages. And I'll be able to do it in English and Spanish. And then we're going to have some support from the Vietnamese community. So if you need support in translation in Spanish, please raise your hand. And if you did, you wouldn't understand what I'm saying. So si necesitan traducción en español, por favor, levanten la mano y vamos a traducirlo en español. Muy bien, perfecto. Entonces lo vamos a hacer en inglés y español. And then now I'll let the Vietnamese translator translate to see if we need Vietnamese translation. Xin chào quý vị. Sorry, did Go ahead, Tiffany, take it away. No. Sorry. Có ai cần thông dịch tiếng Việt không? Nếu có ai cần thông dịch tiếng Việt thì cứ việc giơ tay lên or đánh vào cái chat, okay? Okay, awesome. So maybe, yes, okay. So we're gonna do it in English, Spanish, and then allow for Vietnamese. Thank you so much. As Ophelia mentioned, my name is Corina Herrera-Loera, and I serve the county as a public information officer. I'm going to be sharing my screen now to share my presentation. And let me start from the beginning here. Can you give me a thumbs up if you can see my presentation? Awesome. Okay, great. Mi nombre es Corina Herrera-Loera y sirvo al condado como oficial de información pública. Ahora voy a hacer la presentación primero en inglés, español y luego va a traducir en vietnamés la persona para nosotros. And I just did my introduction, so no need for translation. So I wanted to highlight some numbers and see where we've been more recently. In February 1st, if you see the first set of numbers, the COVID-19 daily update on that day was that 83.7% of our residents of all ages had been vaccinated. And on that day, we had 3,082 new cases on the 7-day rolling average. And now bringing it to yesterday, we see that 84.7% of our residents, all ages, have been vaccinated. And in our 7-day rolling average, we only have 617 new cases, which is a huge difference. And we can see that our numbers are going low. Estos números enseñan el 1 de febrero, el 83.7% de los residentes del condado de Santa Clara habían sido vacunados y en esa fecha había 3,082 nuevos casos en el promedio de 7 días. Ahora, la información de ayer, el 84.7% de nuestros residentes han estado vacunados y el promedio de 7 días son de 617. Entonces vemos que nuestros números están bajando bastante. Vietnamese, please. Oh, do we actually need someone? I didn't see anybody. I saw. No, it was my thumbs up. Sorry, so just English and Spanish. Okay, perfect. We'll move on. And you know, people think, well, our numbers are so low, it's not as high, but there is still a lot of cases happening. So consider getting tested if you have had a known exposure to someone with COVID 2 to 5 days ago, and especially if you're unvaccinated. You should get a COVID test if you have new symptoms such as fatigue, headache, body muscle aches, cough, fever, sore throat, and or congestion. And you should get a COVID-19 test if you have symptoms and are high risk for severe illness because of other medical conditions, age, or have a compromised immune system. You may qualify for a treatment to reduce your risk of severe illness if you catch it at an early stage. And you might say, like, we've heard this so much, I already know this. Interestingly enough, like when I got COVID, I was like, you know, I started feeling the symptoms and I was like, what are they again? And I do this presentation all the time. So
part of the reason why we rinse and repeat to ensure that we're all aware of the information. Considere recibir la prueba si ha estado expuesto a alguien con COVID-19 de 2 a 5 días anterior, y especialmente si no tiene la vacuna. Y debería de, tener la prueba si tiene nuevos síntomas como fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, tos, fiebre, dolor de garganta o congestión. Si tiene síntomas y está en riesgo alto, por ejemplo, tiene alguna condición médica, su edad o por su sistema inmunológico, puede calificar para tratamiento en una temprana etapa de COVID, si necesita ese tratamiento. And, you know, I want to move to the slide here on the side. If you have symptoms and test positive, regardless of the vaccination status, continue to follow the isolation guidance. And you can follow it, and you can visit our sccstayhome.org for additional information. Again, I know we rinse and repeat and we try to get the information out in various ways, but also like me, when I tested positive, I was like, what do I do? You know, I totally forgot, and I do this presentation all the time. So we have guidelines, and, you know, also to stay updated, because in an earlier stage of COVID, it was 14 days. Now, depending, you know, it could be from 5 to 10 days, depending on your situation. So to stay updated on the most recent information, make sure to follow that. Si ha estado expuesto y tiene síntomas y la prueba sale positiva, no importa de su estado de vacunación, si la tiene o no tiene, tiene que seguir la guía de, el guía que tenemos para quedarse en casa, porque puede cambiar, ¿verdad? Al principio del COVID eran 14 días. Ahora son 10, puede ser 5, depende de la situación. Entonces ahí va a encontrar la información en el sccstayhome.org. And, you know, masks are important and effective. You know, we've been able to see that. We've been able to, you know, prove that. And so here in Santa Clara County, as we know, not only do you have the right to get tested, and I'll talk about the specific mask mandates and the why and the how long maybe we have to wait, and we all have a part in that. But in regards to the tested, as of February 7th, your healthcare provider is required to provide you with a COVID test. If you have any symptoms of COVID-19, and if you have been exposed to any person who has been tested positive for COVID-19. Your healthcare provider may ask if you fall into one of the above categories, but cannot require proof. So as I mentioned, starting February 7th, your healthcare provider is required to provide you with that COVID test. And if you fall into any of the categories and your healthcare provider does not provide you a test, submit a complaint at the scccovidconcerns.org, or you can call 408-961-5500. El Condado de Santa Clara, 7 de febrero, desde entonces, tiene su proveedor de salud médica, es requerido de darle la prueba. Entonces, ya sea si tiene Kaiser, si tiene el Camino, donde quiera que vaya, ellos tienen que darle la prueba si usted tiene síntomas de COVID-19 o ha estado expuesto a alguien que tenga, que ha estado positivo de COVID-19. Y tiene que darles la prueba y no tienen que proveer la prueba de que esto pasó. Si ustedes piden la prueba, necesitan dársela. Y si ustedes caen en esas categorías y su proveedor de salud médica no les dan la prueba, pueden poner una queja al scccovidconcerns.org o hablar al 961-5500. Ahora, aquí está una oportunidad de recibir la
vacuna. I know I started in Spanish, so I'll come back to English. El viernes vamos a dar vacunas, se van a dar vacunas al viernes 25 de febrero de 9 a 4:30. Ahí en el 302 Enzo Drive, número 200. Es ahí donde está el consulado mexicano. Ahí va a haber pruebas de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. So this is an opportunity to get vaccinated. There will be vaccines at the Mexican consulate this Friday, February 25th, from 9 a.m. to 4:30 p.m. at 302 Enzo Drive, number 200. Y una pregunta que se ha preguntado mucho, a question that's been asked a lot is, can you get vaccinated even if you've had COVID? And the answer is yes, you can. Anyone can get vaccinated or boosted after they recover at least 10 days after passed since their diagnosis. And for more locations, you can go to secfreevax.org, an opportunity to get the vaccine. Si puede, se ha preguntado mucho si se puede vacunar aunque se haya contagiado de COVID-19 y la respuesta es sí. Cualquier persona puede vacunarse o reforzarse una vez que haya recuperado y hayan pasado al menos 10 días desde su diagnóstico. Y puede buscar más locales en el scsvacuna.org. Ahora nuestros niños, la mayoría de nuestros hijos, sorry, I started in Spanish again. I'll go back to English. So our children, most of our children are on a break right now, most, not all, but regardless if they're on a break or not, if they are on a break, make sure that before you send them back to school, do your best if you have a test available to get them tested to ensure that, you know, they haven't caught COVID and don't bring it back to school. But regardless, don't send children to school or daycare if they have any of the following symptoms: fever or chills, cough, shortness of breath or difficulty breathing, fatigue, muscle or body aches, headache, new loss or of taste or smell, sore throat, nausea or vomiting or diarrhea. La mayoría de nuestros hijos están en vacaciones esta semana y antes de mandarlos a las escuelas el lunes, si tiene una prueba, por favor, háganles la prueba para asegurarnos que no regresen a la escuela con el COVID, para que no se pase, ¿verdad? Y aunque no estén en vacaciones, si tienen alguno de estos síntomas, no los mande a la escuela, ya sea fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida de gusto o del olfato, dolor de garganta, náuseas o vómitos o diarrea. Corina, Now masks, sí. I Yes. did want to mention que tenemos alguien con la mano levantada, someone with their hand raised. Do we want to wait until the end of the presentation to address questions? Thank you, Ophelia. Yes, we're gonna wait until the end because I might answer some of them and then we'll wait to the end of the presentation and then also the end of Dr. Solorio Cortes's update. And then we'll open it for questions and answers because yeah, so just a flow. So yeah, if you have your hand up, please patiently wait or write it down so you don't forget it. Sí vemos que tenemos las manos levantadas para preguntas. Muy bien. Vamos a hacer la presentación primero y también el doctor va a dar una actualización y después vamos a abrir para preguntas y respuestas por si ya sea yo o el doctor responde su pregunta antes de abrir. If that's okay with you, Ophelia? Yes, that's perfect. Thank you. Okay. Gracias. Yes. Okay, so masks are important and effective, as I mentioned earlier. I know it's been an exciting time for some of us that Santa Clara County has stood up to say, you know, here we're going to continue to use masks until, and for some of us, not so exciting, you know, and I respect everybody's opinions and thoughts, but here in Santa Clara County, everyone is currently required to mask indoors regardless of vaccination status. When will masking no longer be required indoors for fully vaccinated people in Santa Clara County? When 80% of the vaccination rate for the total population is done and low hospitalizations and the 7-day average of new cases per day is at or below 550 or for at least a week.
some of you have seen, the numbers are getting there, but we're not there yet. So where are we at currently? And it's subject to change, as we know. Over 80% of our county's population is fully vaccinated with 2 doses of Pfizer or Moderna, or 1 dose of Johnson & Johnson, not including the boosters. The metrics yet to be met are the COVID-19 hospitalizations in the jurisdiction, that those are low and stable. And then, as I mentioned, the 7-day average of the new cases per day is at or below 550 for at least 1 week. Let me go backwards. Meant to go backwards here. Aquí en el condado de Santa Clara, todavía necesitamos usar la máscara. Para algunos estamos muy contentos y otros no tan contentos, pero de todos modos aquí en el condado todos necesitan usar su mascarilla dentro de cualquier local y no importa su estado de vacunación. ¿Y cuándo vamos a poder quitar las mascarillas y no tener que usarlas para las personas que estén vacunadas? Va a ser hasta que el 80% de la vacunación, 80% de las personas tengan su vacunación y que haya hospitalizaciones bajas y que el promedio de 7 días sea de 550 o menos. Entonces, ahorita donde estamos, como vemos y como mencioné hace rato, más del 80% del condado de Santa Clara se ha vacunado con las 2 dosis de Pfizer o Moderna y 1 dosis de Johnson & Johnson. Y lo que se tiene que aún tenemos que llegar ahí es que las hospitalizaciones bajen y sea estable. Y como mencioné, que el promedio de 7 días de los casos baje a 550 o menos por lo menos 1 semana. Entonces, ya mero estamos, pero todavía no llegamos. And last but not least, I want to just provide some information, some phone numbers that might be handy to some of you. We know that COVID has affected us all in different ways, whether it's, affected our jobs, maybe mental health services. The Vaccination Call Center, we have 408-970-2999. Know Your Rights in the Workplace, 866-870-7725. Mental Health Services, 1-800-704-0900. COVID Support Line, 408-808-7770. And if you're a person that prefers texting, you can text COVID-19 to 211-211, and somebody will respond to you. And if it's just a general, you don't know really where to direct your question, you can call our general call center at 211. Let them know what your question is, and they'll guide you to the appropriate department. And if you're having a crisis or know somebody that might need support, you can call 1-855-278-4204 or text renew to 741-741. It's not easy times for any of us, and especially our youth. So, if you're a parent and see a change in your youth and your child, pay attention to those things. Because, as adults, sometimes we struggle to say we need help or, I need to talk to somebody. Our children sometimes, won't voice that. But we as parents, if we see a change, we want to make sure that we provide the resources they need. Y por último, quiero proveer números de teléfono, al centro de llamadas de vacunación, 408-970-2999. Saber sus derechos en el lugar de trabajo, 1-866-870-7725. Mental Health Services, salud mental, 1-800-704-0900. Apoyo de COVID, 408-808-7770. O si tiene alguna pregunta y no sabe dónde hablar, puede hablar a nuestro centro de llamadas al 211 y preguntar su pregunta y ellos los mandan a la localidad apropiada.
y o puede mandar un texto que diga COVID-19 COVID-19 al 211-211 y también el número de crisis si necesita apoyo ya sea para usted, su hijo o algún vecino familiar. Puede hablar 24 horas al día, 7 días de la semana al 1-855-278-4204 o mandar un texto que diga renew al 741-741. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahora la palabra al doctor Solorio Cortes. Thank you so much for allowing me to share. Gracias, Corina. Right before Dr. Solorio Cortes goes on, I just want to reinforce to everybody that's joining the program right now that we will hold off for questions at the end of the presentation today. So please hold on to your questions, write them in the chat or write them on a piece of paper or hold them in your mind. And we will answer those at the end of the presentation. Quería mencionarles a todos, para las personas que van a acompañarnos ahorita, que al final del programa vamos a contestar sus preguntas. Por favor, manténganlas en mente, las pueden poner en el chateo si gustan, o escribirlo en un papel y al final vamos a contestar sus preguntas. Gracias. Okay, Dr. Solorio Cortes. Hi, good evening, everyone. My name is Dr. Gerardo Solorio Cortes. I am a primary care doctor at Valley Health Center in Gilroy. Nuevamente, mi nombre es Gerardo Solorio Cortes. Soy un médico de atención primaria en la clínica de Valley Health Center in Gilroy. And once again, Corina, excellent presentation. I'll give a quick update on the variant and the importance of boosters, and then we'll move on to our questions. Nuevamente, Corina, excelente presentación. Lo que yo voy a hacer es dar un poquito de información sobre los variantes del COVID, hablando más específicamente del Omicron, y luego también decirles la importancia de los refuerzos de la vacuna. So as you have probably in the news or just kept up to date with what's going on in the pandemic, we know that there's the Omicron variant. And under that, in the last few weeks, months, a sub-variant of the came about as well. So currently we're labeling the original Omicron variant as BA1, and the sub-variant of Omicron at this moment, more common here in California and the United States, it's the BA1. What we do know of the BA2 is that it could be more transmissible than the original Omicron. What we don't know is if it's more contagious, if the medicines that we have for COVID, are they less effective with BA2? Those are questions that we're still looking at. For example, we also, in terms of talking about the BA2, Denmark saw a surge on their cases. So we're keeping an eye on how overall the original Omicron, the subvariant Omicron BA2 affects hospitalizations, infectivity. So we'll keep you posted on that. But I just want to let you know that there is that subvariant. It's not percentage-wise, it's not a lot. I'm looking at the data that's provided in the state and nationally, and it's less than 10%. But as we all know, with the COVID pandemic, things could change in the days that come. So we'll keep an eye on that. Básicamente quería decir sobre la variante. Como hemos dicho siempre desde que empezó la pandemia, empezamos con el virus original del COVID, y por el tiempo, por la naturaleza y por ser una infección, ese COVID original se varió. Hubo variantes. Nos acordamos, o los puedo acordar, que había un variante que se llamaba el alfa,
y luego recientemente, como en los meses del verano, surgió el variante Delta. Y recientemente, en momentos, estamos del variante Omicron, que es más contagioso comparado al Delta, por ejemplo. Y para agregar, sabemos que hay un subvariante de Omicron, que en este momento le estamos llamando el BA2. Y estamos sabiendo más de ese variante. Lo que sabemos en este momento es que la cantidad o el porcentaje que hace ese variante aquí en Estados Unidos, de California, es menos de 10%. La mayoría sería el 80% para arriba, sería el Omicron original. En estos momentos, ha habido estudios que han dicho que quizás es más un 30% más contagioso este BA2, pero no sabemos en qué forma va a afectar las hospitalizaciones o si los medicamentos que damos para COVID, como los anticuerpos monoclonales o los medicamentos por la boca, sí podemos decir que sí son efectivas, pero ya con tiempo nos va a decir la ciencia si algo de preocuparnos. Pero les quería dar esa información para que sepan que sabemos del Omicron y sabemos de la subvariante del Omicron, que es la BA2. And then lastly, what I want to say is the importance of boosters. So if you look at all the studies, all the science, all the data coming out from our county, other counties in California and across the United States, the people that are getting worse disease, ended up in the hospital, or unfortunately dying, are those that are not vaccinated, or not boosted. So it's very important that if you're eligible for your booster vaccine, which is for sure everyone above the age of 12 years old, and depending on what you got, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, it'll be 5 months or 2 months after. Please get vaccinated as soon as possible. And of course, if you haven't started your series, please do so as soon as possible. And for those that have doubts of the safety, the effectiveness, me as a primary care doctor, and knowing all the science and knowing all the checks in terms of the government looking at, are there any rare side effects, conditions that would make it more harm for you to get the vaccine? I'm very confident in our data that these are safe and effective vaccines. And if you look at the science, the cases, the people that are not getting worse disease are those that are vaccinated. Just recently, I'll share you a personal story with one of my patients, came in saying, yes, doctor, I was, came down with COVID, but because of the vaccines, I was able to have a mild case and did not end up in the hospital or dead. So they're very, very important, very effective and safe. Y por último, quiero decir sobre los refuerzos. Si ya le toca la vacuna, si ya son 5 meses por la Pfizer o la Moderna, o si son 2 meses de la Johnson & Johnson, por favor, vacúnese lo más pronto posible. La evidencia, los ensayos, los datos del estado, del país, del mundo, nos dicen que esa persona que sí es vacunada tiene menos riesgos de llegar a un hospital o llegar a la muerte. Así que son muy importantes, son muy eficaces y son muy seguras. Yo les puedo decir, yo he dado las vacunas en mi clínica el pasado año. Tenemos un sistema en la clínica, tenemos un sistema de computadora
nacional donde nosotros podemos ver si hay eventos adversos, alergias a las vacunas que suceden o algo malo que suceda por las vacunas. Y en ese momento yo les puedo decir que eso no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que estas vacunas son muy seguras, muy eficaces, han protegido vidas y han salvado vidas. Así que si no se ha vacunado, por favor, empiece sus series. Y si no ha recibido su refuerzo, por favor, hágalo lo más pronto posible, de 12 años para arriba. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Dr. Solorio Cortes, and thank you so much, Corina, for your presentation at the beginning. So at this time, we will open it up to questions. We do have somebody with their hand raised, so I will be calling on them. But if you have questions, please raise your hands or unmute yourself once this person is done talking. So ahorita vamos a abrir el espacio para preguntas. Muchísimas gracias al doctor Solorio Cortes y a Corina por sus presentaciones y la información que presentaron. Vamos a empezar con la persona que ha tenido su mano levantada y de ahí vamos a seguir, pero pueden levantar su mano en el Zoom o quitarse de mute para hacer las preguntas después de esta persona. Ok, Araceli Martínez, si gusta hacer su pregunta, podemos hacerla ahorita. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, si yo necesitaría una prueba que mi hijo se sintiera mal, ¿la escuela me la puede proporcionar o no tiene el derecho o el permiso de otorgarnos una prueba para casa? Ophelia, do you want to repeat the questions in English just to make sure that we cover? Or, I think I didn't listen to it completely. okay. Señora Araceli, ¿si podría hacer su pregunta una vez más? Porque voy a traducir a inglés. Sí. Mi pregunta era que si la escuela nos puede proporcionar una prueba de COVID en algún caso de que alguno de mis hijos se sintiera mal y no lo pudiera llevar o lo tengo que conseguir en otro lado. Okay. So the question is, would the school provide a COVID test if she does not have access to one, or would she have to get it somewhere else, or would the school be providing it? Great question. Voy a responderla en español y luego en inglés. No sé en qué distrito esté su hijo, si está en el distrito de Alum Rock, que es la mayoría del ¿verdad? O aquí en Hillview, donde está Ofelia, una de las librerías, sí están proveyendo pruebas de antígeno en las escuelas, entonces tiene que pedírsela, nomás que las escuelas están cerradas esta semana. Pero puede llegar un poquito más temprano el lunes antes de que entre y tomársela, ¿no? Afuera antes de que entre. Pero en otras escuelas y otros distritos no sé si las están proviendo. In regards to Alum Rock Union Elementary School District, the tests are being provided at the offices at every school, which is most of the schools that are out here in Hillview Library where Ophelia is. But I know there's several people throughout the county. So I'm not sure about other districts, but I know Alum Rock is, so Monday, the only thing is the schools are closed this week, so you won't find them open. But Monday, if you want to get there a little earlier and pick up maybe the test and take the test in the car, hopefully your child is clear, that might be an option for you. Not sure about all the districts or where you're at, so it might be good to call your district office to find out if your schools are providing them. Thank you, Corina. And now we have a question from Victoria Coverson-Baxter. Ahora tenemos una pregunta de Victoria. Thank you, Ophelia, and thank you so much, Dr. Gerardo and Corina, for your very detailed information. So my question is, and Dr. Gerardo, you mentioned that there's some other B2 variant or something. So is this like gonna be an ongoing thing where maybe in 6 months we have to get a new booster to the point we start feeling, forget it, I'm not gonna keep putting this stuff in my body? That's the first part. And the second part, would you say something like this has never happened before, right? Like, I know we've had different pandemics, but nothing to where we have to get a booster, then a vaccine, then a booster, and yeah, thank you. Thank you so much.
Let me just interpret it in Spanish for our Spanish audience. La pregunta es sobre si esta vacuna va a ser como un refuerzo o si se va a necesitar como cada año, o si esta pandemia es algo diferente al anterior y qué es lo que vamos a hacer como humanos, vacunarnos dependiendo de meses. Así que so I'm going to answer the question. So that we don't, at this moment, we do not know if it's going to be a booster or an annual shot like we do for the flu. As you mentioned, we have the flu back in 1919, 20s, known as the Spanish flu back then. It was pandemic and then it became endemic. And that basically means that it's part of life in terms of going in cycles. It doesn't cause this emergency like the pandemic that we're in right now does. So there is some scientists that you'll see, and they'll be speaking in the news saying that we're maybe moving towards that. And if that's the case, it may be that you will need a shot like we do for the flu. The question would be like, well, let's say it's not that, is it ever gonna end? I think some scientists had that view initially, but now looking at the data, looking at the past history, the endemic flu, the common cold that we get. I mean, this coronavirus, it's in the family of the common, cold. So we as humans, we were, devastated because we had never seen this type of coronavirus within the human population. So now that we've seen it with natural immunity, and also with the protection we've gotten from vaccines, we have that, as Corina mentioned, we have that 84%, 80% people vaccinated. So eventually, the thought would be that, it could become, an endemic, and then thus you will need like a shot every year like you do for the flu. I hope that answers the question. La pregunta que la voy a responder es básicamente mirando la historia sobre las pandemias, mirando a la pandemia de la gripe, nombrada la gripe española en 1919 y para adelante. Fue devastadora, fue una pandemia, y luego de esa pandemia se convirtió en algo endémico, donde ese virus ya fue parte de nuestras vidas. Y por los años, la vacuna fue hecha y cada año nos vacunamos contra la vacuna de la gripe. Así que estamos pensando, unos científicos piensan que este va a ser nuestro futuro. Cuando empezó la pandemia, unos pensaban que quizás iba a haber vacuna, iba a haber refuerzos, y luego ya iba a haber un fin de COVID. Es probable también que podemos necesitar otro refuerzo en unos 6 meses, 5 meses. Eso sería una opción. O la otra opción sería a vacunarnos cada año con la vacuna, como la vacuna de la gripe. Así que en esos momentos estamos investigando, estamos mirando dónde va a correr esta pandemia, los datos, la ciencia y la efectividad de las vacunas. Así que hay más por venir. Gracias. Gracias, doctor Solorio Cortes. Thank you, Dr. Solorio Cortes. Ahora tenemos una pregunta de Sulicuel. Now we have a question from Sulicuel. Sulicuel.
Sí, Ofelia, gracias. Mi pregunta es, mi esposo le dio COVID el 11 de enero, para ser exacto. Entonces, fue asintomático. Bueno, a todos nos dio, pero él no tiene el refuerzo. Mi pregunta es si ya se la puede poner o cuánto tiempo tendría que pasar. Excelente pregunta, muchas gracias. So the question is, my husband had COVID on January 11th. Actually, all my family here had COVID, but he was asymptomatic. So the question is, when can he get his booster? La respuesta para el refuerzo es solamente que él salga de su aislamiento, que es 10 días. Para el día número 11, si está bien, no síntomas, entonces él ya calificaría para su refuerzo. Nomás, obvio, asegurándose que la última vez que se vacunó sería 5 meses para la Moderna y Pfizer y 2 meses para la Johnson & Johnson. So the answer is pretty much that yes, once you're out of your the isolation quarantine, which is 10 days for the isolation. So he was positive. So wait 10 days. At day number 11, if you're asymptomatic, you qualify for your booster as long as you're 5 months out from your Moderna or Pfizer, or 2 months out from your Johnson & Johnson. Thank you. Gracias, Ilicuelsu, por su pregunta. Thank you, Dr. Solorio Cortes, for answering the question as well. Muchas gracias, Dr. Solorio Cortes, por contestar la pregunta. Does anyone else here have a question for Corina or for Dr. Solorio Cortes? If you do, please raise your hand, or you are able to unmute at this time. And Diep or Tiffany, if you can please ask if anyone has questions in Vietnamese, just to make sure that we don't miss anyone that might need that in Vietnamese as well. Xin chào, nếu có ai có muốn hỏi hai người bác sĩ về COVID thì cứ việc đánh vào chat hoặc là cứ việc unmute rồi nói. Dạ, cảm ơn. Thank you, Tiffany. Dolores. Sí, buenas noches. Mira, yo quería hacer una pregunta al doctor o a Corina. A mí me hice el examen de COVID y salió positivo. No tuve ningún síntoma, pero me lo volví a hacer a los 2 días y salió negativo. Me lo volví a hacer al siguiente día y salió negativo. ¿A qué se debe? Excelente pregunta. Muchas gracias, Dolores. So the question for the statement is that I was positive for COVID. And then 2 days later, I had no symptoms. And then 2 days later, I tested again and I was negative. And then I tested again and it was negative. So really good question. So excelente pregunta. Tenemos que hablar sobre falsos positivos. En la ciencia, en nuestros exámenes, la mayoría, obvio, son correctos, precisos, pero hay, por la naturaleza del examen, en unos exámenes va a ser un falso positivo, así que tenemos que tomar todo en cuenta. La prueba y el paciente. Quizás fue un falso positivo inicialmente y los otros pruebas comprueban que fue un falso positivo porque es negativo. Se nota que el examen que hizo fue en casa, así que si yo podía agregarle algo en esta situación, y es un punto que quiero hacer, que el examen del hospital, de la clínica, es el PCR, es el examen molecular, es más preciso, detecta el Omicron
en cantidades pequeñas y en la enfermedad inicialmente, y también más en gente que no tiene síntomas. Así que yo en esa situación, si podíamos ir para atrás, yo diría, podemos hacer el PCR, nomás para decirnos, ok, el PCR si sale negativo, entonces me da más evidencia que quizás fue un falso positivo. Pero también puede venir eso, más para agregar más, ¿qué tal si tenía usted síntomas? Era negativo, todavía tiene síntomas y se hace el examen de casa y sale positivo. Como dije hace unos minutos, tomando en cuenta el paciente, el examen, yo diría que ese paciente sería positivo. So the answer to the question, going back to the positive test, and I'm assuming it was a home test. So my answer would be if it could be a false positive. A lot of our tests that we do in the hospital, they're precise. You know, when we do it, we find disease, it's real. But sometimes there are false positives, because that's just the way the science is. So I would say if it was a false positive on the first test, and then her subsequent tests were negative, most likely we're talking about a false positive. These home tests are very, very, very good, but they're in the 90% sensitivity. So I recommend it. If you have any symptoms, you do it. And if it's positive, you are positive. If you have symptoms and you're negative, most likely you are negative. Now, if you want to add the PCR test that's done in my clinic or in our hospital, it would add information to this scenario because the PCR is more sensitive. So when it's positive in a person without any symptoms or early on in the disease process, if it's the first, second day, the PCR would be a better test at catching it versus the home antigen test. The antigen test is better when a patient has symptoms. But excellent question. Thank you, Dr. Solorio Cortes. And now we have you. If you would like to unmute yourself to make a question. Hi, thank you for your presentation. Recently, many countries or other states, even the other counties in the area, dropping the mandate of masks mandate, or I just learned today that New York City is dropping the vaccine mandate. So their decision is based on a science from their public health officers, I think. So you said that your decision is based on science, and there are other decisions. The other places they made their decision based on the science. So in Santa Clara, when you justify the mask mandates and also the vaccine is safe and effective, what kind of study you are referring to? Because the science, there's a paper, there are different data show up, and even the vaccines, recently just effective for like a few months, right? So different science papers say different things. So what kind of science you talking about and then studies, if you know? Thank you. I'm going to translate it in Spanish and then la pregunta que pregunta Yu es, mencionó que en lugares como otros condados, Nueva York, levantó el mandato de las mascarillas y ellos usan ciencias de diferentes cosas y pregunta que cuáles, en qué se está basando aquí en Santa Clara para levantar ese mandato. And then Dr. Gerardo Solorio Cortes, I don't know if you have a specific answer for that. I do have an answer, but it's not specific. So if you want to, you're on mute. You're on mute, doctor. Can you hear me now? Yes. I'll allow Corina to answer this question, but I do want to chime in and say that
as you mentioned, as Corina mentioned, there's data points, the vaccination, which we've reached in terms of 80% and above. The cases of less than 550 is another metric that the health department, public health, wants to meet. And then lastly, the third one is the hospitalizations. So, so I get it. We get it in terms of like you being the individual, getting information. Well, wait a minute, there are doctors in New York, and why is it that, we're using a different science and that what we do know is that the masks, do help. Furthermore, there are individuals, first line, or frontline workers, and I apologize, frontline workers, who, for example, are immunocompromised. They're taking medicines that lower their immune system. So even if that frontline worker gets 4 vaccines, just because they're immunocompromised, they may not work. So the science says that, well, what can we do? The mask, and specifically the N95 mask, has to the beginning, that's one of our biggest weapons against infection. So I think, and we get it too, we get the fact that having the mask, discomfort, we on going back to going back to normalcy, we get it, we totally get it. And that's why I think you even see in the news talking about this transition between pandemic to endemic. We're just, again, our data is looking better. We're almost there. I mean, in terms of the, 550 and the hospitalizations, and in a few weeks, I think we're gonna see, look at that information and see if we can, make changes like other counties have done. La pregunta sobre qué pasa en Nueva York, qué pasa en Santa Clara. Yo como doctor y mirando a mi paciente, puedo entender que uno se puede confundir. La ciencia en Nueva York es diferente en Santa Clara. ¿Qué está pasando? Entendemos 100%. Lo que el condado aquí está haciendo es básicamente, como dijo Corina en su presentación, es mirando los datos. Empezamos en enero, eran 4,000 casos de Omicron. Ahora ya vamos a 617. Y la Oficina de Salud Pública básicamente dijo que el número que estamos mirando es 550. Si baja de eso, entonces ya vamos a estar pensando en quitarle la máscara. Sería 1. Y mirando el porcentaje de vacunados, ya tenemos esa meta que es más de 80%. Y por otro, también esa oficina va a ver las hospitalizaciones. Y dependiendo en eso, en los casos menos de 550, entonces van a hablar de vuelta para ver qué hacemos con ese mandato de mascarillas. Pero un ejemplo que he dicho también es, puede haber un trabajador en un restaurante que esté inmunodeprimido por una condición crónica o subyacente, que sería como tomando medicinas para el reumatismo. Esas medicinas le bajan las defensas. Así que si le doy 4 vacunas a ese individuo, nomás por la naturaleza de su condición y las medicinas, no va a tener una buena respuesta de su vacuna, digo, para protegerse contra el virus cuando esté trabajando él o ella o ellos en un restaurante. Así que eso es un ángulo que nosotros estamos tomando, digo, al condado, es también pensando que todavía hay muchos casos, todavía hay gente que están, que pueden infectar gravemente o enfermar gravemente si se infectan. Por esa razón, la mascarilla es una herramienta más simple. Entendemos
el molestar, entendemos, queremos ir a la normalidad que teníamos en el pasado, pero en unas semanas vamos a ver todo, vamos a ver los datos y a ver si podemos ir como Nueva York y otras ciudades. Y a la misma vez es respetar a nuestros seres queridos y a la comunidad. Excelente pregunta. Gracias, Dr. Solorio Cortes. Thank you, Dr. Solorio Cortes. So we are at 6:31 right now. We are going to squeeze in one last question, but after that, hopefully we can have you guys back again for a future presentation if anyone has any questions. But we'll take one more from Sulicuel. 5:30, ¿no te parece suficiente? Desde 6:30 hasta 8. Oh, el programa es de 5:30 a 6:30 ahora, pero para la siguiente semana vamos, para otro futuro, fecha futura, tal vez tengamos el programa otra vez. ¿Marear? Ok, so Sulicuel, si gustas hacer tu pregunta ahorita. Gracias. Ok, voy a hacer otra pregunta. Le decía que nos había dado el COVID a todos para el 11 de enero con mi esposo y todo eso. Mi hijo también lo tuvo. Y a él en la escuela les hacen cada semana, pues nos cuarenteamos las 2 semanas, estuvimos aislados y todo. Se hizo la prueba, salió positivo. La semana pasada todavía, él es el único que sale positivo. Y son las pruebas que les hacen en el distrito, no son las caseras. O sea, son las más efectivas, como quien dice. Y sigue saliendo positivo, pero en la escuela me dijeron, no, pues ya todos ya pasó la cuarentena, no tiene, sí. De hecho, nadie tuvimos síntomas, fuimos asintomáticos todos, pero él es el único que sigue saliendo positivo. Entonces, pues ahí, hasta cuándo, o como ahorita la señora que dijo prueba negativa o positiva, algo así que explicó. Y puedo preguntar, ¿quién le está haciendo esa prueba? ¿En la escuela? La escuela les hacen en la escuela les hacen esas, pero también yo lo llevo cada semana al distrito. Ahí las QR, ¿cómo les dicen? Sí, entiendo. No, sí, no sé si tenemos, porque la manera que quiero responder esa pregunta es, sabemos que como le dije hace unos minutos, la prueba de PCR que se hace en la clínica tal, duran 24 horas para venir. Ese examen puede salir positivo por los siguientes 90 días en alguien que ya tuvo el COVID. Así, por esa razón, no recomendamos que se repita ese examen, que se repita más el examen antígeno de casa o el antígeno. Si un paciente de vuelta tiene síntomas en 2 meses, no sería bueno porque el PCR puede salir positivo por 90 días. Ok. Ok, sí, porque también, digo, cada semana están haciendo el examen, porque te lo adentro. No sé si podemos, no sé a qué más podemos hablar, digo, la forma, porque si es PCR, hasta hay unos sistemas que dicen que si tú fuiste positivo en un PCR, no te vamos a hacer ese examen de vuelta. Si tienes síntomas, entonces te haríamos el antígeno, porque el antígeno sale positivo cuando alguien en verdad está infectado, aunque ya fue infectado hace dos meses. El PCR no me va a ayudar. Ok. Gracias por esa buena información. Sí. No, de nada. Gracias. So, gracias, Sulicuel. Muchísimas gracias, Dr. Solorio Cortes. And also thank you, Corina Herrera-Loera. We are at 6:35 now, so to respect everyone's time, we will have to wrap up the program right now. Hopefully we can have you both back again with us another date so that we can continue with the questions and to provide the community with information. But I would like to thank everybody for making the time to be here, to ask questions, to listen to the information so that we could better inform our community members and strive toward being healthier. So thank you so much, and I hope you all have a wonderful day. Thank you so much, Corina Herrera-Loera, again, and thank you so much, Dr. Solorio. It's always a pleasure to have you with us. Wonderful, guys. Thanks, Ophelia. Great job, doctors. Thank you, guys. Thank you.